بسم آبن ولدن منفس قدسن حدا أملاخ آمين كابز حلفة سمون زغصالة معرف أربعة بيتا كريستيان بزبلا رئيستي أربعة سلسة بس إحنا نيرنا كاب أربعة دما لو ما عندي خنفاد እግዚአብሔር كنقصروينا إذا معرف لو ما عندكم في السماء أملاح كلا لأنا تتسفي ኣለኹ ሓድነት ቤተ ክርስቲያን ዝብል ተቀዳማ ያርእስቲ ንሪኦ ሎ ማዓንቲ ቤተ ክርስቲያን ሓንቲ ምዃና ዝሓለፈ ሰሙን ጠቂስና ነርና ወነኣምን ብኣሃቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኢልና ሓንቲ እያ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዝፈልጣ ክርስቶስ ዝመስለታ ማሕበረይ ዝበላ ወይ ከዓ ቤተ ክርስቲያነይ ዝበላ ሓንቲ እያ ማሕበራተይ እንተዝብል ብዙሕ ምኾነ ኣብያተ ክርስቲያናተይ እንተዝብል ብዙሕ ምኾነ ስለዚ ኣብ ሙሉእ ዓለም ተዘርጊሓ ዘላ ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እያ ዘላ ሳብ ሓምሻይ ሚእቲ ክፍለ ዘመን ዘሎ ወይ 451 ኣብ ቤተ ክርስቲያን ይተካ ይለቀብ ሓድነታ ዓቂባ ቀፂላ ነይራ ንምንታይ ይተካ ይለቀብ ዝብል ዘለኹ ገለገለ ንኣሽቱ ምክፍፋላት ፈተናታት ነይሮም ግን ዓብይ ዝኾነ ምክፍፋል ከይገበረት ክሳብ 451 ሓድነታ ዓቂባ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ኮይና ቀፂላ ኣብ 451 ኣብ ጉባኤ ኪልቄዶን ግና ንመጀመርያ ግዜ ካቶሊክ ኦርቶዶክስ ዝብል ኣብ ክልተ ከም ዝተመቕለት ርኢና ካቶሊክ ማለት እንተላኢለ ኩሉ ኣብ ኩሉ ዘላ ማለት እዩ ንኩሉ ዝሓቆፈት ኦርቶዶክስ ማለት ከዓ ቅኑዕ እምነት ማለት እዩ ስለዚ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ 451 ኣብ ክልተ ክትግማዕ ከላ ንሪኣ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ከም እንመሃሮ እቶም ዝተምሃርኩሞ ካልእ ግዜ ትፈልጥዎ ትኾኑ በብ500 ዓመት እዩ ዝፈላለ ሕጂ 2025 በፂሕና ኣለና ኣብቲ መጀመርያ ሚእቲ ክሳብ 451 ወይ 500 ዓመታት ቀዳማይ 500 ዓመታት ቤተ ክርስቲያን ሓድነታ ዓቂባ ዝቐፀለትሉ ዓመት እዩ እቲ ዝበለፀ ግዜ መሰረትና ዝኾነ ናብኡ ኢና ንምለስ ማለት እዩ ቀዳማይ 500 ዓመት ፅቡቅ ግዜ እዩ ናይ ሓድነት ግዜ እዩ ማለት ፅቡቅ ግዜ ክብሎ ከለኹ ብዙሕ ፈተናታት ነይሩ ግን ንኩሉ ፈተናት ስዒራ ቤተ ክርስቲያን ሓድነታ ዓቂባ ዝቐፀለትሉ እዩ ነይሩ ኣብ 451 ከም ዝበልኩ ኣብ ክልተ ተገሚዓ ድሕሪኡ ድሕሪ 500 ዓመት ኣብ 1054 ከዓ እቲ ዝዓበየ ምክፍፋል ዝበሃል እቲ ናይ ምብራቅ ኦርቶዶክስ በዓል ግሪክ ሩስያ ዘለውዎ ንሳቶም ተፈልዮም ካብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሮማን ቁስጥንጥንያን እቲ ናይ ሮማ ማእከል ዝነበረ መጀመርያ እቲ ንጉስ ናብ ቁስጥንጥንያ ምስ ከደ ንቁስጥንጥንያ ከዓ ካልአይቲ ሮማ ምስ ገበራ ካልአይቲ ሮማ ካብ ተቐዳሚት ሮማ ተፈልያ ማለት እዩ ስለዚ ካልአይቲ ሮማ ናይ ባይዘንታይን ወይ ከዓ ምብራቅ ኦርቶዶክስ ተባሂላ ተቐዳሚት ሮማ ግን ከም ቀደማ መንበረ ቅዱስ ጴጥሮስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ተባሂላ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብ 1054 ይኸውን ኣሎ ተኻልኣይ ምፍላይ ማለት እዩ ድሕሪኡ ካብ 1054 500 ዓመት ተቐፂልና 1500 ናቢሉ ይኸውን ኣብኡ ድማ ናይ በዓል ማርቲን ሉተር ምንቅስቃስ ተጀሚሩ እቲ ናይ ፕሮቴስታንት ወይ ከዓ ኬንሻን ንብሎ እምነት ተላዒሉ ስለዚ ሳልሳይ ጨንፈር መፅኡ ማለት እዩ ካብኡ ድሕሪ 500 ዓመት ከዓ ኣብ 1900 ናቢሉ እዚ ናይ ፔንቴኮስታል ዝበሃል ወይ ፔንቴኮስጣዊ ምንቅስቃስ ዝበሃል ተጀማሚሩ ንሱ ድማ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናብ ብዙሕ ጨናፍር ክንቆፅሮ ክሳዕ ዘይንኽእል ገሊኦም ከም ዝብልዎ ክሳብ 35,000 ዲኖሚኔሽን ወይ ከዓ ቤተክርስትያናት ተመቃቒለን ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ ቤተክርስትያን ሓንቲ እያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘለናያ ግን ክሳብ ክንዱ ዝኣክል ገማሚዕናያ ብትንትን ኣቢልናያ ናብ 35,000 በኣቒልናያ መታቲርናያ ኣለና ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር እዩ ክርስቶስ ዝፈልጣ ግና ሓንቲ እያ ምክንያቱ ንሱ ርእሳ እሳ ድማ ሰብነቱ ዝኾነት ሓንቲ ቤተክርስትያን ሓንቲ ማሕበር እያ ዘላቶ ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ዝብል ነዛ ሕብረት ኣመንቲ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተክርስትያን ሕብረታ ብማእሰር ሰላም ክንሕልዎ ክንጋደል ከም ዝግባአና ኣብ ኤፌሶን ይነግር ክንጋደል ነቲ ሕብረት ክንሕልዎ ብማእሰር ሰላም ጌርና ክንበታትኖ ዘይኮነ ሲ ክንሕልዎ ይዝእዘና እቲ ኣዝዩ ሓያል ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ካብቶም ካልኦት ሃዋርያት ብዋላ ሓንቲ ዘይንእስ ክንሱ
ብዛዕባ እቲ ዝሰብኮ ዝነበረ ወንጌል ግና እንታይ ዝገብር ነይሩ ናብቶም ካልኦት ሓዋርያት ናብ ኢየሩሳሌም ተመሊሱ ምስኣቶም ይዝቲ ርእይቶኦምን ሓሳባቶምን ይቕበል ከም ዝነበረ እዚ ኣብ ገላትያ ከነፅንዕ ከለና ተማሂርና ነርና ኢና ኣብ ግብረ ሐዋርያት ድማ ንሪኦ ማለት እዩ ንኣብነት ምዕራፍ 15 ናይ ግዝረት ሕቶ ምስ ተላዕለ ነዚ ሕቶ እዚ ሒዞም በዓል ጳውሎስ ናብ ኢየሩሳሌም መፅኦም ኣብኡ እዮም ተዘራሪቦም ሐዋርያት ድማ ንዓናን ንመንፈስ ቅዱስን ተራእዩና ኣሎ ኢሎም ሓደ ውሳኔ ወሲኖም ክህብዎም ከለዉ ንርኢ ጳውሎስ ባዕሉ ኣነ ንጎይታ ርእዮ እንዴ ኣነ ከምዚ ዝውስን ኢሉ በይኑ ክውስን ከሎ ኣይንሪኦን ስለዚ ብማእሰል ሰላም ጌርና ንቤተ ክርስቲያን ሓድነታ ክንሕልወላ ፅዋዓት ኢና ኩሎም ሰዓብቲ ክርስቶስ ከዓ ብሓንቲ ሓሳብን ፍቕርን ሓንቲ ነፍሲ ክኾኑ ዳእምበር ክፈላለዩ ከም ዘይብሎም ነንሕዶም ምግዝ ክሎም ከም ዘለዎ መፅሓፍ ቅዱስ ብምልኡ ይነግረና እዩ ገለ ሰብ ሓሳቡ ንበይኑ እንተኮይኑ ከዓ ኣምላክ ክገልፀሉ ክፅሊ ዳእምበር ናይ በይኑ ተፈልዩ ንዓይ ከምዚ ተረዲእኒ ኢሉ ናይ በይኑ ቤተክርስትያን ክገብር ኣይተፀዋዕን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከምኡ ኣይንርእን ኢና ማለት እዩ ስለዚ ቤተክርስትያን ሓንቲኣ ሓድነታ ድማ ቀፂላ ትኸይድ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብዚ እዋን እዚ ንሪኦ እንታይ እዩ መንፈስ ቅዱስ ገሊፁለይ ናትካ ናይ ባዕልኻ ቸርች ግበር ኢሉኒ ናይ በይናኻ ቤተክርስትያን ናይ ባዕልኻ ማሕበር ግበር ኢሉኒ ገለ ዝብል ዘረባታት ይስማዕ እዩ ግና እቲ ንመፅሓፍ ቅዱስ ዘፅሓፈ መንፈስ ቅዱስ ጎይታ ባዕሉ ዝመሃሮ ትምህርቲ ሐዋርያት ዝመሃርዎ ትምህርቲ ክንሪኦ ከለና ምፍልላይ ሻራ ግብሪ ስጋ ዳእምበር ግብሪ መንፈስ ኣይኮነን መንፈስ ቅዱስ ፍቕሪ እዩ ምፍልላይ ኣይኮነን ስለዚ መንፈስ ቅዱስ እዩ ተፈለይሉኒ መንፈስ ቅዱስ እዩ ከምዚ ኢሉኒ ኢሉ ካብ ቤተ ክርስቲያን ክፍለ ዝፍትን ከነስተውለሉ ክንርድኦ ገዛ ርእስና ንድሕር ከምኡ ንሓስብ ኣለና ኮይንና ኣይ እዚ ምፍልላይ ዝበሃል ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓሳብ ኣይኮነን ስለዚ ንዕዮ ወንጌል ኣይጠቅምን እዩ ቤተክርስትያን ናብ 35,000 መታቲርዋ ኣሎ ሕጂ ኩላቶም ክወፁ ከለዉ ፅቡቅ ምክንያት ነይሮም ክኾኑ ክእሉ እዩ ንዕኦም ዝረኣዮም ግን ከም መፅሓፍ ቅዱስ ከም ቃል ኣምላኽ ከምቲ መንፈስ ቅዱስ ዝምህሮ ተዳ ርኢናዮ ግና ቤተክርስትያን ሓንቲኣ ኣብኣ ኮንካ ድማ ኢኻ ትጋደል ብማእሰር ሰላምካ ኢኻ ትጋደል ስለዚ እቶም ኣብ ዝሓለፈ ዘመናት ጠንቂ ምፍልላይ ዝኾኑ ሰባት እንታይ ድርክት ነይሮም ብዘየገድስ ኣምላኽ ከም ዝሓቶም ክንጠራጠር ኣየድልየናን እዩ ምክንያቱ ነታ ማሕበር ክንሕልዋ ክንዕቅባ ዳእምበር ክንበታትና ስለ ዘይተፀዋዕና ቤተክርስትያን ስልጣን ኣለዋ ቤተክርስትያን ሓላፍነት ድማ ኣለዋ ኣብ መንጎ ስልጣንን ኣብ መንጎ ሓላፍነትን እንታይ ይፍሊ እንተራኢልና ስልጣን ክትገብሮ ዘለካ ዓቕሚ ማለት እዩ ሓላፍነት ድማ እቲ ተልእኾ እዩ ቤተክርስትያን ተልእኾ ተዋሂብዋ ኣሎ ተልእኾ ንኸተተግብር ድማ ዓቕሚ ወይ ከዓ ብቕዓትካ ተዋሂብዋ ኣሎ ስልጣን ኣለዋ ኣብ ልዕሊ ኣጋንንቲ ስልጣን ኣለዋ ኣብ ልዕሊ ሰባት ስልጣን ኣለዋ ቤተክርስትያን ስለዚ እዚ ስልጣን እዚ ንደቀ መዛሙርቱ ክህቦም ከሎ ንሪኦ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ቀቅል ምዕርገቱ ድሕሪ ትንሳኤ ቀቅል ምዕርገት እንታይ ኢልዎም ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኩሉ ስልጣን ተዋሂቡኒ ስለዚ ኪዱ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመቕኩም ዝኣዘዝኩም ኩሉ ክሕልዎ እናምሃርኩም ደቀ መዛሙርቲ ግበርዎም ኢልዎም ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ካብ 18 ክሳብ 20 ዘሎ እዚ ዝዓበየ ተልእኾ ቤተክርስትያን እንብሎ እዩ ዝዓበየ ተልእኾ the great commission በሃል ዝዓበየ ተልእኾ ቤተክርስትያን ደቀ መዛሙርቲ ናይ ምግባር ሓላፍነት እናጥመቕኩም ዝኣዘዝኩም ኩሉ ክሕልውካ እናምሃርኩም ደቂ መዛሙርቲ ግበርዎም ቤተክርስትያን ነዚ ንሕራ ትገብር ኣላ ኣብ ቦታ ኣላ ማለት እዩ ነዚ ንሕራ ዘይትገብር ኣላ ኮይና ከዓኒ ካብ ቦታኣ ወፂ ኣላ ስለዚ ተቐዳማይ እንታይ እዩ እናጥመቕኩም ደቂ መዛሙርቲ ግበርዎም ማለት ወንጌል ስበኹ ወንጌል መሃሩ ነቶም ዘይኣመኑ ኣእምንዎም ንገርዎም ዝብል ስራት እዚ ኣብፅሕሎም ማለት እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ከምኡ ኢልዎም ሂዱ ኢልዎም ኮፍ በሉ ኣይኮነን ወይ ኣጣጢሕኩም ኣራጢጥኩም ስቕበሉ ኣይኮነን ሂዱ እታ ኪዱ ትብል ንስያታ ቀዳመይቲ ትእዛዝ ማለት እዩ
نزعبي تلقخو زي تفصم بيت كريستيان تلقخو أزرسعت بصلايا سيطان استسعرت ምክንያቱ ኣብ ጸልማትን ኣብ ትሕቲ ፍርሃት ሰይጣንን ንዘለዉ ነፍሳት ሓራኽ ተውፅእ ተላኢኻ ክተብቅዕሲ ነዚ ብስራት እዚ ነዚ ሓርነት እዚ ሒዛቱ ስቕ ምባላ ምኽሪ ናይ ጽላእያ ኣንበር ምኽሪ ናይ ጎይታኣ ኣይትፍጽምና ዘላ ወንጌል ንዘይሰምዑ ሰባት ምስባኽ ዘቋረፀት ቤተ ክርስቲያን እንታይ እያ ብግብሪ ኣሜን ጎይታ የሱስ ንዓ ኣይኮነትን ትብል ዘላ ምክንያቱ ጎይታ የሱስ ክመፅእ ተላ ኮይኑ ኩሎም ሰባት ክድሕኑ ስለ ዝፈቱ ወንጌል ናብ ኩሉ ክበፅሕ ኣለዎ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ንሕላ ዘይግራ ድማ ትቃወሞላ ንጎይታ ማለት እዩ ኣብ ምምፃእ ፅናሕ ትብሎላ ማለት እዩ ሓድነት ምፅኣቱ ተቀላጥፍሲ ተደናዊ እያ ዘላ ስለዚ ወንጌል ንዘይበፅሑ ሰባት ወንጌል ምስባኽ ቀንዲ ወይ ከዓ ዓንዲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎት እዩ ቤተክርስቲያን ዝዓበየ ተልእኮ ካስ ካልኣይ ኣይኮነን እዚ ተቐዳማይ ካልኣይ ከዓ ማዕረ ማዕረ እዩ ነቶም ኣመንቲ ነቶም ዘእመነቶም ከዓ ደቀ መዛሙርቲ ክትገብሮም ከዓ ይግባእ እዩ ስለዚ ነቶም ዝኣመኑ ብቃል ኣምላኽ ብፀጋ ክዓብዩ ምእንቲ በቃል ኣምላኽ ክትምህሮም ክትዕብዮም ይግባእ ነቶም ኣመንቲ ብኩሉ ዘድልዮም ዘበለ በቃል ኣምላኽን ብፀሎትን ብመንፈሳዊ ውህበታትን ከተገልግሎም إذا خاطنا كلا يصوّعها ما دتي. أتي منفساوي عبيت بحال ما أبيت كريستيان نروحوا ينا أبنت حتى يعزل شجرهم ما بحتى يتبود كتوز شجر زجنا سلام زسانة بين الصحة أما أنت أبص طبعا ما 5 ساعات في المقبر نتهم زمرعو كم ساعات جزابير فعاد جزابير من تخفض الصمو تكليل نافذ سمت نتهم زحممو أندل زيتنا على خير كتحوي እዚ በቶም ምስጢራት ቤተክርስቲያን እንብሎም ነቲ ማህበረ ምእመናን ክተገልግል እዚ ኣገልግሎታ ፃውዒታ እዩ ማለት እዩ ሓደሽቲ ተምፅእ ነቶም ዝመፁ ድማ ኩሉ ዓይነት መንፈሳዊ ኣገልግሎታት ግቡእ ኣገልግሎት ትህብ ማዕረ ማዕረ ይኻት ናይ ዲስፕሊን እዩ ስርዓት ናይ ምትሓዝ ምክንያቱ ኩሉ ብስርዓትን በገባብን ክንገብሮ ከም ዝግባአና መጽሓፍ ቅዱስ ይነግር እዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ كم رد لما كم نوصل مالتي مخناتو أيو أملاخ سلزخونة بيت أملاخ سلزخونة قلنا يسوع كريستوس تابيت صلوت بيت شغات تغير مسرعية نقالو وزي حمام مسرعية كان قطعة كم زمل أو كم سنة على شاوط على العلو لما تي ناتهم سرقات كم زدن كلا كم زرعنا يو لك كمو بيت كريستيان سلطان اللوا كم قال أملاخ كتنبر نتخم قال أملاخ زي نبر بسرعة زي ملابس دما قبوء موصعتي تتكبر وزنتايو صريت تمرتي مسكال أملاخ زي السماع زي السنة أنصار كال أملاخ الناتي سبك سق إلى طريقة الأخوين تابي تكريستيان بعران بعرف ترفع الله مالتي لازم تي جوجو إذا تمرتي بقنع تمرتي تقرمو حلافنا اللوا نتخاب سرعات وصيب زي ساعة زي ملابس كجناح كجسس كم زي الوقت قبل سلطان اللوا مالتي قال اتي نعقت قبل علم حبر قبل علم بيت كريستيان تزيو زي جزار اسلام فتشوا لي لنا بيت كريستيان مالت انا نسخ من كلاتنا توم بكريستوس يسوع كريستيان استبحالنا هنا نبيت كريستيان نعقارينا انا تحبرت ناس نعقارينا عين نعقان رايو بخمي كنفلطو خم نخير نابنت بيت كريستيان كان مخاد مقراص اخي بخا محداد ازي نبيت كريستيان من عاقيو بخمي مخناتو كابت ناي بيت كريستيان مئكاب كابت حبرت نلعلي كالئ نجر قدامنتي بك خمزة لخا سلزرئي بيت كريستيان مخار كان قوارس كلنا بيت كريستيان مخار قداس خمزة يكونه قدامنا زوها بو خمزة يكونه إذا نمسكر زلنا كالئ ممسحتنا نقبرو يزي بيت كريستيان وكا خمزة محبر كالعام لخصي ويسرح زي بالكخت كون عليك ويقاشا خلوك يقولون كالئ نجر سخلوك يقولون شعور راح تصاتف تخل صراحة انتولو قاشا انتولو سب انتولو زخونا المخنات انتولو قنا بقى لو ما عندي تعاملني كي خاطر إذا كالي مجلس من عاقي نعكفتي سنة እግዚአብሔር ነገር ቀዳምነት ከም ዝሃብካዩ ዘርኢ ማለት ሕጂ ጋሻ ይንቀበል ስራሕ ይንስራሕ ገለ ማለት አይኮነን ትረድዎ ይኹም አትናትና ውሽጣዊ ርድኢትና ግን ቀዳምነት ንዝሃብናዮ ነገር ቀዳምነት ክንህብ እንተደኣ كنا رأي خوينا جن قاشان تلو نتقاشان جيركا
حنت ساعات كم زيادات النخوينا تيسترف الكاسي ويمسخ 5 ساعات تقبره ويقول نجيك خاط قبل تخليها قدامنت انت دعا سريع كاي هون كايزي عايد حان انت دكاغن نعقص لزلو مبزحتنا زخونه زحزنا نقل كل يبلون شو زعنا 5 ساعات نخل منفساوي مدلاو غير كان بيت كريستيان زي نمسا እግዚአብሔር ክዛረበኒ እዩ በቃ ጸልየ ጾም ወሲደ ጸሚኤ አይመጽን ቤተ ክርስቲያን ከምዝ ወዓልካዮ ከም ዘለካዮ ሶልካ ትመጽ ሳና ኻውጽኻ ተኣቱ ከም ዘለካሲ ኣይትርዳእካን ሕጂታይ ንዛረብ ዘለኹ ሳና ኻውጽኻ ማለት እቲ ምሳኻ ዝወዓለ ምሳኻ ዝጸንሐ ለጊቡካ ዝጸንሐ ንዑ ኣሌኻ ብፍርሓት ብምንቅጥቃጥ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክዛረበኒ እዩ ኢልካ መንፈሳዊ ምድላው ጌርካ ንቤተ ክርስቲያን ዘይምምጻእ السماع خزين الصباغ نقال أملاخ سي كم قال أملاخ زي مقبال بفرحة أملاخ تدرج كانت قال أملاخ زي مسمع نتسمع كايو بأمن زي مقبال نتستقبل كايو لما زي متكبر زغلو نعقتي كي تردع كاسي شلل سلزبال كايو كم تزقب بقى كاستاني كاي تسمعون لبيت كريستيان اتهبو هي أبزي مبزحتنا دخوماتنا مواق بحال كله وي الشرك بحال كله وي قلق بحال كله عقلنا صبنا كم تزق بقى دس لنا تحاوسنا هو إلنا أي نزرقحن إلنا مسعر كما حزا شيخ نستي وين لما أنت مسحب 5 أنا مساح لك حطوط قول عاقل من ما يمسلك ولا حتى تحقق كتوصل لسنا بلك نعيوك زي أبيهر نبيتك زي أبيهر كان زي دليل لما 5 كان حاجز كم كان كبر أبز بعد لك زي كن بزح زرب الله زخا اتنا እግዚአብሔር እዮ እግዚአብሔር ነገር ቀዳምነት ከም ዘይሃብናዮ የርእና ምክንያቱ ክትህብ ከለኻ ንጎይታ ትህቦ ከም ዘለኻ ንሕብ ተረዲእካ ንጎይታ የሱስ ተሓጒስካ ትህቦ እምበሪ እንተ ዘይተረዲእካ ግና ኣዋሃብኻ ከይተረፈ ልግሲ ዘለዎ ብሓጎስ ተሰነየ ኣይከውንን ወይ ከም ግዴታ ኮይኑ ወይ ከይብሉኒ ወይ ከዓ እንዳጉረምረምካ እዚኦም ከዓ ሕጂ ጀሚሮም ብዙ ከዓ ከም ዝጀሚሩ ናይ ቤተክርስትያን ከዓ ከም ዘለና እናበልካ ትህቦ ማለት እዩ ስለዚህ ከም ኣማኒ እንተ ክንገብሮ ዝግባአና እቲ ንዕቀት ንቤተ ክርስቲያን ንዕቃ ኮይኑህሉ ንማሕበር ኣምላኽ ንዕቃ ኮይኑህሉ ርእስና ክንፍትሽ የድልየና እዩ ናይ ቃል ኪዳን ስርዓታት ቤተ ክርስቲያን ፈፂምና ክንስናሲ ቤትና ግና ጎይታ ዘይከብረሉ ይኸውን ምውታት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብክርስቲያናዊ ስነ ስርዓት እናቐበርና ንባዕልና ግና ንመንግስቲ ሰማይ ዝተዳለወ ህይወት ዘይብልና ንኸውን ግን ከዓ ኣቦይ ሞይቱ ኣደይ ሞይታ ወይ ከምዚ ኮይና ሓወይ ሞይቱ ጸሎት ክገብረሉ ፍትሓት ክገብረሉ ኢልካ ብዙሕ ትጭነቕ ከዓ ንባዕልኻ ግን ዘየለካ መንፈሳዊ ህይወት ደቅኻ ቤተክርስትያን ተጠምቕ ትምህርቲ ክርስቶስ ክመሃሩ ንቤተክርስትያን ኣይተምፅኦምን ወይ ተምፅኻዮም ከዓ ንዖም ገዲፍካዮም ንስኻ ግን ኣብ ቃልካ ትኸይድ እዚ ኩሉ ንእግዚአብሔር ቀዳምነት ከም ዘይሃብናዮ ንማሕበር ኣምላኽ ቀዳምነት ከም ዘይሃብናያ ከም ዝለዓቕናያ ምልክት እዩ مزمور سكت سمع هيوتك ግን ኣብ ጎይታ ዝተሰረተ ይከውንን صيلو خمز ናይ كنت درفي سمعوا علماوያን ስኻ ድማ ነቲ መዝሙር ትሰምዖ ከምቲ ንሳቶም ዝደግሞ ስኻ ድማ ትደግሞ ከናፍርካ ይብሎ ልብኻ ግና ካብኡ ይርሐቕ ስለዚ ንዕቕናያ ከይንህሉ ንማሕበር ኣምላኽ ነታ ናይ ክርስቶስ ቤት እታ ብደሙ ዘጥራያ ኣዝና ክንጥንቀቕ ከነስተውዕል ይግባአልና እዩ كم زاب لعلي استزرزرة نمحبر أملاخ مستنعى نقويتا نبدل نقويتا نحزن تمزلنا نمحبر أملاخ ندخمة نحوات تما قلقلتي نقدع لنفسات كم زين ربح زلنا لعلى كل مخا رأسنا ونتف كم زلنا كنستوعل اللي ناي الذي تري أملاخ نقر نهي وثيو نهزل علم هي وثيو نعوق قدامنا كم زحبنا يو رقصني حتى نخون بيت كريستيانسي ኣብ ርእስና ከመይ ተሳኢላ ዘላ ሕብረት ኣሕዋት እዩ ኦኬ ምስ ኣሕዋት ዘለና ሕብረት ከመይ እዩ ጸልየ ተዳልየ ዝመጽእ ሰምዕ ይትረፍ ክንምህርሲ ወላ ንክንሰምዕ ከማንሲ ጸሊና ተዳልና እንዳንመጽእ ሎሚ ተቃል ኣምላኽ ዝምህረና እውን እግዚአብሔር ምሕረት ይግበረልና ናይ ብሓቂ ጸሊና ጽየም ናብ ቅድሚ ኣምላኽ ገጽ ዘሊና ኣምላኸይ እንታይ ክብል ኢልና ሓቲትና ዲና ንመጽእ ወይሲ ዘረባ ስለ ዝኸኣልናዮ ጥራይ ንዛረብ ኣምላኽ ይፈልጥ ቤተ ክርስቲያን ግና ናይ ክርስቶስ እያ ክቡር ደሙ ድማ ይፍሲስላ ብክቡር ደሙ ዝዓደጋ እያ
بدمو زتريا سلازي الرأيانا أبتحبرت أبيت كريستيان كم يكلم زلو نرأى حدا طاسي تتصحف لنا اللبزي أب قدما يسامي الله في عسل تخلت زلو أي تفرهو مقبارسي إذا كل خفو نسخاتكم غيركم ما يخم قنا خلينا إግዚአብሔር كم مسعب أي تزبلو إግዚአብሔር هزبو خقبركم فاتي إمو سلازي إግዚአብሔር ما أنت تعبي سمويلو نهزبو أي حد قوني بملؤ لبهم أمينكم أقلقلوه لإግዚአብሔር مسكن بزن بيت كريستيان بزي الرأي زي كنرئة بملؤ لبنا أمين نحن قلقل مإግዚአብሔር كنقلقل قنا نحواتي لنا قلقل مالتي أبزي حبرة حوات سلازو خلنا بيت كريستيان نقدرنا نمرمر نتعذب منا بإግዚአብሔር نملس كايلو أبتم بيت حاجة نتابع السرح واخم لكالو إግዚአብሔር سي تهزب انتاي لنيرو أبتم بيت حاجة بوقهم مراب حادث الله بيت إግዚአብሔር تسرح له جزيسي جنايو أي بس أحن إلهم شروعهم إلهم بنبي حاجة جيرو نسخاتكم أبسلوا مع بايتهم من نبركم بيت إግዚአብሔር تسرح له جزيه أي بس أحن تقول لهم اسكر أي وهيوتكم كم يعلو مرمروا اسكرنا بلا ملكت هوام زريهم كم زي عسلهم زأتوه وصريحهم زأتوه دموس برخات كم زي رخابلو ينقرم لحال كم زيدهم ما قدرهم اسكبلوا بهم ما قدرهم حسابوا بلهم ناب أخران ديبو أنسيتي أمسو نتابيت كأسرحوا أنا خباك خبرن كحقو سني يلوان نحن لما قم نقول نقدر نمرمر نتعذب ناب إግዚአብሔር نملس ناب أخران نديب أنسيتي نمس نتابيت كأنسرحيا تاي مالتي زي أدلاي منفسه مدلاو نقبر نسألي قص إግዚአብሔር ندلك العملاقنا نبب حبرة حواتي هل وانا زيتي نقدر مالتي المودعتها بيت كريستيان بخميات محضر بيت كريستيان كريستوس مراحية رئيسان السيو نسال ما خفل أكلاتو إلنا لنا قنا أبز مدري كيف محضر كلا تابيت كريستيان بستفرع لأمرارحة كم تمرح رئينا لنا نربط عم بكم تراخونكم زي تي عينتات محضرة سلسة طعيس له إبسكوبوساوي إبسكوبال بحال محضرة الله بباباسات زمرح بيت كريستيان مالتي كم زلاتنا كم ناي أرثوذكس بيت كريستيان كم ناي كاثوليكويت بيت كريستيان كم تنتونا بيت كريستيان مالتي إبسكوبوساوي مريحنة زلوان عبيت كريستيان الله بريسبيتيريانز بحال لما بزا عينت محضرة زم حضراء بيت كريستيان لما مؤمنان بزمرصوم شماغلتات زم حضراءين كم شماغلتات كا نتا بيت كريستيان يواسيوان يمرحوان زي توم حزبي يمرصوم توم كم حضروم زلوان مالتي سالساي دما غوباي كونغريجيشنال غوباياوي بزا عينت محضرة زم حضراء بيت كريستيان دما حنت محبر ناي جزا رئيسا نصا زخونه ام حاضرة اللوا هذا سب ويجلة ام محبر سلطان يبلون السلطان اب ايدهم مؤمناني اتغواسا ناي بيت كريستيان سرعه زفصم كوينو كم شماغله كم كهن كم او باستور ويغلي الرئه مالتي اتهم دياقونات كونات محبر يقصاصرو اتغواسان اتهم دياقوناتن بتوم مؤمنانيم زمرصو بتغباي يمرصو مالتي حدي انا زقدسنا تزلنا يا بيت كريستيان ناي أرثوذكس توار بيت كريستيان إيرترا محدرة كميو بيت كريستياننا بخميات محدر زبلي تخالق ثلاثة قديسكم له كثيروا أقرأ من قدس تقصي محدرة أرثوذكس توار بيت كريستيان إيرترا كمزيو بإبسكوبوساوي يتمرح زمان كاب بباباسات يتمرح مالتيو الدوس سينودوس الله بباباسات زقامة غباء مالتي سينودوس مالت أخيبا مالتي خلا يكونن منبر باتريارك اتي باتريارك زمرحو بيت صحفتي حجر السبكت نفس وكف عطفتي منبر باترياركسي نفس وكف حجر السبكت من حدا بوطا حدا خبابي مالتي نعمت أوروبا ترايلنا نا أوروبا حجر السبكت هالو سمين أمريكا ناي سمين أمريكا حجر السبكت هالو بحرق لما نقص هاجر السبكت هالو حجي أوروبا ترايلنا أبنت شودن نقص هاجر السبكت شودن هالو هاجر السبكت نا أوروبا بمولو نا أوروبا زحقو في كوينو نقص هاجر السبكت ما نقص كفلي استوصنا
ከባቢ ዝሓቁፍ ማለት ናይ ዓዲ እንግሊዝ ንበይኑ ናይ ሽወደን ንበይኑ ወይ ከዓ እንድሕር ኣድላይ ኮይኑካ ናይ ስካንዲኔቭያን ብሓደ ገይሩ ንኡስ ሃገረ ስብከት ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ብሓፂሩ ግን ሃገረ ስብከት ዝዓበየ ንኡስ ሃገረ ስብከት ካብኡ ዝነኣሰ ሽዑ ክልል ቤተክርስትያን እንታ ቤተክርስትያን ማለት እዩ እታ ደብረ ኢየሱስ ኦሚዮ እንድሕር ኢለ እዚኣ እታ ክልል ቤተክርስትያን እያ እታ ቤተክርስትያን ክልል ኣብ ንኡስ ሃገረ ስብከት ኣብ ሽወደን ዘለዋ ምስአን ምእክልቲ እያ ኣብ ኤውሮጳ ዘለዋ ብምሉአን ከዓ ኣብታ ሃገረ ስብከት ይጠቕለላ ማለት እዩ ኩለን ሃገረ ስብከታት ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዋ ብመንበረ ፓትርያርክ እየን ዝመሓደራ ስለዚ ላዕለዋይ ፈፃሚ እቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ኮይኑ ዝመርሖ ዓይነት ምሕደራ ኤጲስቆጶሳዊ ምሕደራ እያ ትኽተል ቤተክርስትያን ዝበልክዎ እዚ ቅዱስ ሲኖዶስ ብጳጳሳት ዝቆመ ላዕለዋይ ሓጋጊ ኣካል ላዕለዋይ ተፀዋዒ ሓላዊ ንሱ እዩ ስለዚ ቅዱስ ሲኖዶስ እዩ ውሳኔ ዝውስን ኣብኡ ዘለዎ ድማ ፓትርያርክ እቶም ሊቃነ ጳጳሳትን ማለት እዩ መንበረ ፓትርያርክ ብፓትርያርክ ዝምራሕ ምምሕዳር ጠቕላላ መሪሕነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኤርትራ እዩ ኣብ ትሕቲኡ ንዝርከባ ምምሕዳራውን ቁፅፅራውን ክፍልታት ድማ ላዕለዋይ ኣካል ኮይኑ መንበረ ፓትርያርክ የመሓድሮ ሃገረ ስብከት ቤት ፅሕፈት ሃገረ ስብከት ብጳጳስ ዝምራሕ መሪሕነት ሃገረ ስብከት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኤርትራ ኮይኑ ቅዋም ቤተክርስትያን ብዝሕግጎ ኩሉ ናይ ምፍፃምን ምክትታልን ሓላፍነት ኣለዎ ኣብታ ሃገረ ስብከት እቲ ሕጊ ይትግበር ከም ዘሎ ይከታተል ማለት እዩ ንኡስ ሃገረ ስብከት ድማ ብጳጳስ ወይ ብቆሞስ ወይ ከዓ ብካህን ክምራሕ ይኽእል ንኡስ ሃገረ ስብከት በቲ ንኡስ ሃገረ ስብከት መንፈሳዊ ጉባኤ ተዳልዩ ብዝቐረበ መዘራረቢያ ኣርእስቲ መሰረት ናይ ንኡስ ሃገረ ስብከት ሰባኻ ኣባላትን ኩነታት ኣገልግሎትን ናይ ስራሕ ኣፈፃፅማን ናይ ገንዘብን ንብረትን ሓፈሻዊ መግለፂ ሰሚዑ ውሳኔ ይህብ የተግብር ይከታተል ናይታ ንኡስ ሃገረ ስብከት ማለት እዩ ክልል ሰባኻ እታ ሓንቲ ቤተክርስትያን ማለት እዩ ናይታ ንግልገለና ብካህን ዝምራሕ ኮይኑ ሕጊ ቤተክርስትያን ብዝፈቅዶ መሰረት ናይቲ ቤተክርስትያን እምነትን ስርዓትን ይሕሉ ንብረት ቤተክርስትያን ይቆፃፀር መጓስኡ የካይድ ማለት እዩ ስለዚ ፀናሕና ግዜ ንኣምላኽ ምስገና ይኹን ቤተክርስትያን ዝብል ኣርእስቲ ተማሂርና ወዲእና ኣለና ሕጂታ ትመልእ ዘላ ዶ ከብራ እሞ ናብ ሕቶን መልስን ክሰግር እየ